बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कोरिंथीयांचे दुसरें पत्रावस्वर 5:17 वॉर्ड 2 Corinthians 5:17. तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्तांत जियेता तर तो एक नवी रचना. पोरणे सगळें गेलें आनी सगळें नवें जालां. पळय मगचनो आमी जुबिलेवाच्या वर्सा आसा. कुरपेचो काळ प्राचीत असो. बरवर्साची यात्रिका म्हणलो ध्येय आमकां आसा. समी आमकां चडनी चड कुरपेन बरोवन नवीकरण आसा. प्राचीत काळाच्या 5व्या आयतारा आमी पावल्या. समी आमकां बरी करूंक नवी करूंक कुरपा दिवंक आशेता. तर आमी सम्या मुखार आमी आयल्या आसा. दिंबी घाल्या. सम्याक मान करया, आराधन करया. त्या त्रिएक देवाक आराधन कर. गावया आमी अपुर्बायेचें गीत A19 पेज 29. देवा बापाक आराधन करता. जेजूस सम्याक आराधन करता. पवित्र आत्म्याक आराधन करता. आराधन करता. दिंबीर पडो नमस्कार करता. देवा बापा आराधन करता. दिंबीर पडो नमस्कार करता. केरुबाचेर वस्ती करतेल्या परम पवित्र पदवेदारा आराधन 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 तुका देवा बापा. सम्या आराधन करता. तुझे समोर आमी सर पडता. जेजू सम्या आराधन करता. तुझे समोर आमी सर पडता. आमच्या काळजांनी रास करतेल्या दयाळ मोगाळ सोडवंदारा. आमच्या काळजांनी रास करतेल्या दयाळ मोगाळ सोडवंदारा. आराधन आराधन करया सम्या. आराधन आमच्या सम्या. आराधन सम्या. हालेलुया 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 हालेलुया. सगळं आमचे काळ सगळ्या आत्म्यान मना बापाक पुताक पवित्र आत्म्याक त्रिएक देवाक आमी आराधन करता. तो बाप तो पूत आनी पवित्र आत्मो देव व्हरतो.
ताका सोर आराधन मान महिमा फावो आमचे सवय सदां काळास प्राचित काळा आमच्या आपत्याक आमी भितर सरता वास आमकां सोदून येवचो आमकां बोरी करूं खुरपेन बरों आमकां नवी करूं सदांच आमचे सवय आसूं वो पवित्र सक्रामेंतान आमचे खातीर हजार सलातो समय ताका आराधन मान महिमा आमी दिवया पवित्रात्म्या आराधन करता सष्टम पडो तुका वंदिता पवित्रात्म्या आराधन करता सष्टम पडो तुका वंदिता टेंपलांत आमच्या सदा वस्ती करच्या पाराक्लितानी कुरपेवंता टेंपलांत आमच्या सदा वस्ती करच्या पाराक्लितानी कुरपेवंता आराधन देवा बापा पिता पवित्रात्म्या सर पदवीधरा देवांचो देव राय वैस जांचो वैस तूं सर पदवीदार तरी आमचे खातीर ह्या सक्रामेंतांत हजार जालाय सदांच राखून आसताय तूं आमचे सवय आसाय इच्छी येताय वस्ती करताय आमी तुजे तांव तुजे थंयची येता भोंवता वासा तुका जावं आराधन तुका जावं महिमा आनी मान आतां आनी सदां सर्वदा हालेलुया 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 समया आराधन तुका वही समय आकाश आमी आराधन करता आसतना कीर्तन 120 आनी 36 वोळ म्हणटा वही सर्वेस्परान आमचे खातीर महान कृत्यां केल्यान आनी आमी संतोष बरी जाल्या सर्वेस्परान आमचे खातीर महान कृत्यां केल्यात आनी आमी संतोष बरी जाल्या वय मगाळ भवा आनी भयणी समय आमचे समय आसा ह्या प्राचीत काळार जुबलेवाच्या वर्सा सडनी सर्तची कृपा आमकां दिवनंतू आसा त्या देवान जेजूतय आज कितें केलां म्हणून आमी नियाळटा आसतना ती वर्ती कृत्यां महान कृत्यां ताची घडितां सोडवणेची घडितां आमी नियाळतना चड आनी चड त्या कृपेन तो आमकां बरो आसा ताची सोडवणेची कृपा आमकां तो दिवनंत आसा आज आमी ताचेर पाती येवन ताका आराधन करून स्तुती करून आमचो वेळ ताचे सवय करतना आमी निजाकी सुमयाच्या कश्टां मरणांत जिवंतपणान भागीदार जाता We unite ourselves with the paschal mystery of Christ. सुमयाचे कश्ट मरण जिवंतपण तो पास्काचो घूट त्या मुखांतर आमकां कृपा तो दिता जो आमचो वांजलावसुरी 16वी वोळ ताचे परिपूर्णतेंत आमा समेस्तांक कृपे वयर कृपा लाभल्या आनी ती कृपा जावन आसा जेजू आनी ती कृपा जेजून आमकां जोड दिल्ली ताचें जिवीत कश्ट मरण जिवंतपण आमकां हाच्या की व्हडलें महान कृत्यां वा हाच्या की व्हडलें अजाप दुसरें ना हें भोव व्हडलें अजाप नवाल देवान जेजूतय
कष्टा मरणा जीवनपणांतय केला आज 5व्या हप्त्याक आमी मेळ दवरला एक घडी बोर आमचे दोळे आमी दाबया ही वर्ती कृपा आमी नियाळ्या सुमयातय आमकां मेळची ताच्या कष्टा मरणा जीवनपणा वा पास्काच्या गुठा वरवीं आमकां मेळची आज ताचे समय आमी वेळ करतना मेळची आमी मागतना आमी आराधन करतना आमी पवित्र क्रिस्तान भाग घेतना ह्या काळार आमी एक सुटावे खुमसार जाता आसतना त्या सक्रामेंत मुखान देवाच्या उतरां मुखान कश्टां मुखान आनी आमच्या मागण्या मुखान आमकां मेळिल्ली कृपा आमी नियाळ्या जेजून जें कितें केलां तें सगळें आमचें जाता तें जैत आमचें जाता तर त्या देवाक ताणें दिल्ल्या कृपेक ताच्या मोगाक ताच्या ह्या काकुळतीक आमी जेजू मरिफात अर्घां दिवया स्तुती करया ताची स्तुती करून आमी गावया B10 पेज 39 जेजून आमकां सुटका दिल्या जेजून आमकां जिवीत दिलां जेजून आमकां बचाव केला जेजून आमकां जैत लाभयला ताळी विडून संतोषान आमी स्तुती करया जेजून आमकां सुटका दिल्या आज जेजून आमकां सुटका दिल्या म्हणे आमी जेजून आमकां सुटका दिल्या ओय जेजू जेजून आमकां सुटका दिल्या हालेलुया गावून संतोषान ताळयो पेट जेजूक आमी महिमा दिवया हालेलुया गावून संतोषान ताळयो जेजूक आमी महिमा दिवया हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया सर्वा हालेलुया आमेन हालेलुया ताळी विडून जेजून आमकां बचाव केला ताच्या कश्टा मरणा जीवनपणा पास्का सगोड वर्ती कृपा आमचेर वरता वासून आमकां बचाव करता चर वायट विज्ञानतली आमकां निवारता सुटका दिता जेजून आमकां बचाव केला आज जेजून आमकां बचाव केला वय म्हणे आमी जेजून आमकां बचाव केला वय जेजून आमकां बचाव केला संतोष म्हणया हालेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटून जेजूक आमी महिमा दिवया हालेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटून जेजूक आमी महिमा दिवया हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया ताळी विडून जेजून आमकां जिवीत दिलां बरोड ओमतो श्यामापा ह्या संवसारांत आसतना सचें जिवीत आमी भोगूंक आनी आमकां फावो केलां आनी उपरांत ससनाचें जिवीत आमकां दिल्लो समय जोड दिलो ताचे थंय सकड आमकां आसा जिवीत आसा शांती आसा समाधान आसा स्तुती करया जेजून आमकां जिवीत दिला आज जेजून आमकां जिवीत दिला वय जेजून आमकां जिवीत दिला जेजून आमकां जिवीत दिला हालेलुया गावून संतोषान ताळयो पेट जेजूक आमी महिमा दिवया हालेलुया गावून संतोषान ताळयो पेट जेजूक आमी महिमा दिवया हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया ताळी वाजोवन जेजू देवान हरी एक बसावणी जारी केल्या देखून कोरिंथीयांचें दुसरें पत्र वचून 21 ओळ आमकां सांगता त्या देखून जेजू आज जेजू मरिफा देवाक अर्घां दितना स्तुती करतना आमी आमेन म्हणटा कितें ताणें केलां तें आमचें जाता
जैत आमकां लाभला जैतान आमी वांटेली सतां तर ताजी स्तुती करया ताज्या जैतान आमकां तो वांटो दी ताजी स्तुती करतले आमी समेत सांग विशेष करपी देणे आनी तो बरो जेसून आमकां जैत लाभयला आज जेसून आमकां जैत लाभयला वय जेसून आमकां जैत लाभयला जेसून आमकां जैत लाभयला हालेलुया गावया हालेलुया गावून संतोषान ताळयो पेट जेसूक आमी महिमा दिवया हालेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटून जेसूक आमी महिमा दिवया हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया 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 आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया संतोषान आनंदान सकट जेसून आमचे खातीर केलां देखून तो पास्कोचो गूट व्हरतो तो म्हजें जिवीत मरण कश्ट आनी पुनर्जीवनपण व्हरतें ह्या मकान आमकां मेळची करपा व्हरतें आज आमच्या कश्टांत आमकां आदार सांगात दिवन सैत दिवन सोसमी आमचे कश्ट आमकां वजें जायनासतना ते व्हांवोन ताजेर सैत व्हर संतोष भरीत करचो जेजून आमकां हांसो दिल्या तोंडार आस जेजूक आमी पळोवया ताका पळोवन हांसोन संतोशान आमी ताची स्तुती करया जेजून तोंडार हांसो दिल्या वय जेजून आज जेजून तोंडार हांसो दिल्या जेजून तोंडार हांसो दिल्या हांसो जेजून तोंडार हांसो दिल्या हालेलुया हालेलुया गावून संतोषान ताळयो पेट जेजूक आमी महिमा दिवया हालेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटून जेजूक आमी महिमा दिवया निरंतर हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया 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 आमेन हालेलुया जेजू हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया तुका जेजू आमेन हालेलुया निरंतर हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया जेजू हालेलुया आमेन हालेलुया स्तुति करें हालेलुया 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 समय हालेलुया हर गात गावला आणि महिमा आणि स्तुती हालेलुया ओ आमचो समय सर्वांत तुझे दया आमकां कृपे वैर कृपा वै जिवीत दिलाय संतोष भरीत केलाय बचाव केलाय आमकां सुरका सर्वान शांती समाधान दिलाय वय समय आमकां संतोष भरीत तुवें केल्या तुज्या मोगान कृपेन दवरलाय सांबाळलाय तुज्या मोगाक आकुळ दिगास आनी तुका आमी मान करता महिमा दिता तुजे ते आमी उल्हास तुजी स्तुती करता तुजें नांव वखता तुझे मुखान सेवाक आमी आमेन म्हणटा स्तुती करता we praise you we thank you glorify you Lord hallelujah 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 Lord thank you Lord आमी देवाचें उतर आयकुया सुवांव सवंजलाव स्वर 8 पयली वळ तावन 11वी वळ John chapter 8 verses 1 to 11 सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू जुआ परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुमिया लोक तितल्यार आपापल्या घरा गेलो पूण जेजू ओलिवे दोंगराक गेलो दुसऱ्या दिसा सकाळी भोव फांत्यार तो परत्यान देवळाक आयलो लोकांचो जमो ताचे भोंवतणी एकठांय जातस बसोन तो तांकां शिकोवंक लागलो तवळ प्रद्वार करतनास धरलेले एके स्त्रियेक शास्त्री आनी फारिजेव जेजू सरशी हाडून आयले जम्या मदें तिका उबी करून ते म्हणा लागले
मेस्री ही स्त्री प्रद्वराची करणी आदारतनांस सांपडली. तसले स्त्री एक फातरावन जिवेशी मारी सई म्हणून मैजनेंस नियमशास्त्रांत फरमायला. पूण हे विशीं तूं कितें म्हणटाय? जेजूक शिरकावन घालन ताचेर गुण्याव माणसो तांच्या सवालाचो इरादो आसलो. पूण जेजू सकला बागोवन आपल्या बोटान धरणीर बरो उंचार पडलो. ते थंय रावून सवालां घालीत आसले देखून तो नीट रावून तांकां म्हणालो, तुमचे मदलो पाताक नातलेलो तिका पयलें फातर मारूं. उपरांत तो परत्यान बागोवन धरणीर बरोवंक पडलो. हे आयकोन ते एका फाटल्यान एकलो मलगड्यात हांव निमानो पर्यंत तांचे निकळ्ळे. उबी आसलेले स्त्रिये सांगाता उरलो जेजू एकलोच. जेजू नीट उबो रावून तिचे लागीं म्हणालो, बाये, ते सक्कड खंय? कोणेय तुका गुन्यांवकार केली? ना दुनिया म्हणाली ती. जेजून तिका म्हळें, हांवें तुका तुजेर गुन्यांव माडिना. वच आनी मुखार पाताक करिनाका. देवाचे उतर हे वाकनी तुका क्रिस्ता. एक घडीभर आमचे दोळे आमी दंप्या कितल्या अपुरबायेचे हे वासाप जोआंच्या वांजेलांत मात्र आमकां आयकूंक मेळचें. प्रद्वरान सांपडलेली स्त्री आनी आज 5वो आयतार प्राचीत काळाचो सोमी ताचो विशय भोव महत्वाचो. जेजू आमकां आमच्या पथकांत मेळोवंक येता. जेजू आमकां सोदून येता. एक एकल्याक एक अवकाश आमकां तो खर्ण दिता. आज तो अवकाश ना केवल ह्या प्रद्वरान सांपडलेल्या स्त्रियेक बगार तुका आनी म्हाका हर एकल्यांक बचाव करूंक तर आमचे दोळे धांप्या. आज कितें सांगता? असो अवकाश म्हाका कशें तुका कशें आज मेळटा जेजू तें तुका घेवंक आमी तयार जावया. आमची मनां काळजां ताका उक्तीं करया. तो पवित्र आत्मा आमचे अंतस्करणाचे दोळे उगडो म्हूण आमी मागया. आमचे अंतस्करण तो जाणा आसा पळयता ते उगडो. अंतस्करणान जाय असो हर एकल्यांचे अंतस्करणां उजवडावन सोतो देव पवित्र आत्मा सुमेस सुमेस तांची उजवडा आनी त्याची कृपा आमी घेवंक त्या प्रद्वराच्या स्त्रियेक सयत मेळलेली तसली ताची कृपा विशेष पातक्यां थंय आनी आम्हा सुमेस्तां थंय ताच्या भुरग्यां थंय ताच्या भाव भयणी थंय माग्या. आमचें जिवीत नवें जायचें. आमचें जिवीत रुपांतर जायचें. आमी आसले बरी आसूंक नोजो आमी कृपेन वाडोवंक आसा. देवाक महिमा दिवंक आसा. वय आमी पथकाक पाठ करूंक आसा. मागया आमी पवित्र आत्म्याक एक नवें जिवीत ही कृपा आज हे कन्नडान गीत गायत आसतना ह्या वेळी आमी मागया. भावना आत्मने कळी तू बाहाचो आमी हळी पिटून आमी गावया. ताची कृपा सडनी सड आज आमकां लाभूं. ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ ದಯಿಸುವಾಗ್ನಿಯೇ ಹಬ್ಬಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನು. ಭಾವನಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ ದಹಿಸುವಾಗ್ನಿಯೇ ಹಬ್ಬಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನು. ಪವಿತ್ರ ರೂಹನೇ ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನು. ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಾನಗಳ ಸುರಿಸು ಈ ದಾಸನಲ್ಲಿ. ಪವಿತ್ರ ರೂಹನೇ ಪವಿತ್ರ ರೂಹನೇ ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನು. ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಾನಗಳ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಾನಗಳ ಸುರಿಸು ಈ
ಉಯಿದಾಸನಲ್ಲಿ ಪಾವನನೇ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಹೂ ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು ಹೂ ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು Magia amin. Aleluia. Nashem tanem. Radwaran sambolila Sri ek sait gunya avkar karumna desme. Tu kamaka gunya avkar tu karna. Pavitratmo. Zoam suanjala vaswar 16 vino vidavi ani kravi vol. Koyeta sam kapat ka vishan. Niti vishan niti faisala vishan dam ka zagaida. Pat ka sanum da chakur pe nami borong kani bachau sam tom kam kurpadida mi magia. Yesu कृपा पवित्र में श्याम शेर वालों समय संतय वालों पंचदश मदिनानुग्रह मಳೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಾತ್ಮನೇ पंचदश मदिनानुग्रह मಳೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಾತ್ಮನೇ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಜ್ವಲಿಸು ಅನುಭವವಾಗಿಸು ಪರಿಪಾಲಿಪನೆ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಜ್ವಲಿಸು ಅನುಭವವಾಗಿಸು ಪರಿಪಾಲಿಪನೆ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಸುರಿಸೆಂದು ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು आम्ही मागे समेज कृपा निरंतरी आज समचता तो वळीता तदुरान सपडला श्री एक मात नाही तर समारीच्या श्री एक सहित पातकी श्री एक 5 जादल्या संगताची अंशते समयान पवित्रत्म्याचे देणे देऊन त्या जीविताची जर तिका देऊन पातकी असलेले एक शेष अपोस्तल केले ती मोरी मगदलेन सहित 7 देवसार चते असले ते सगळे देवसार तर जाऊन सुडका देऊन तर जेजूच्या पुनर्जीवनपणाक पहिली गवाय पहिली साक्ष तिका केली अपोस्तल केले आज समयाका साथ म्हणले की त्यांचं नाव आजाचे सरशिंग आयल्या रियेकला पातक्यांक सुंका घरांक वायला पातक्यांक आपण भाग्यवंतांक नाही भलायकी असलेल्यांक वयजाची गरज ना ताची गरज आसा आज पिडे सांग म्हणलो समय तुका म्हाका सोदून आयला चुकोन गेल्ल्या शेळये फाटल्यान येवन सोदीस नवाय नवय नितिवंतांक सोन एक सुकोन गेल्ल्या शेळये फाटल्यान वेसोदीस तुका म्हाका सोदता आमचें जिवीत नवें करूं बरें करूं कृपेचें ताका महिमा दिवचें तसलें सांगच्याक तुका आनी म्हाका एक साक्ष करच्याक अपोस्तल करच्याक एक असो शीस करच्याक तो तयार आसा मागया पवित्रत्म्या काम होली स्पिरिट ये पवित्रत्म्या आमकां तूं जाय तुझी कृपा जाय ಜಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಧೈರ್ಯವೆನ್ನಲ್ಲಿ ನೀ ತುಂಬಿಸು ಜಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ್ತಿಯಾಗಲು ಧೈರ್ಯವೆನ್ನಲ್ಲಿ ನೀ ತುಂಬಿಸು ಸತ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದ ವಚನವ ಸಾರಲು ಆತ್ಮದಿ ಶುದ್ಧತೆ ನೆರವೇರಿಸು ಸತ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದ ವಚನವ ಸಾರಲು ಆತ್ಮದಿ ಶುದ್ಧತೆ ನೆರವೇರಿಸು ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಭೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು ಭೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು ಭೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು ಭೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು
Sutikan magia. Hallelujah, 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 hallelujah. Oi samya, oi tuzose. Tuchi kurpam che. Hari ek lanche devo. Amka zaish kurma. Zaish dairani bol. Hari ami noisa. Samya amka noika. Amka survon. Amka samya tucha uchan mogan kurpen. Hallelujah, 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 Lord, hallelujah, hallelujah. दोन्ही हात काळजाचे दोरी एक घडी आम्ही मागे आम पवित्र आत्म्याची जायती कृपा आमचे ते वळून आसा जेजू त्या कृपेन आमकां बोरींग करनासा नवीं करनासा ताका साक्ष आमी दिवंक ताचे शेत जावन आमकां जियोंक ताका महिमा दिवंक फावो करूं मरी माय आमची कधी विनात करूं सांज बापाची ससाय समय सान बग शारोती सान आमचे आंच बुडवे राखण बुडवे बगियोन मिंगेल रफायल गब्रिएल आर्नोल्ड आणि जुझेफ रेनार्ड आमची कधी विनाती करूं संगता मिमण्या नमान मरिये कृपेन बदले तुझे संगता श्रेयमिता तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझी गुस्चेन जेसू भगवंत मरिये देवाचमय हम बापया खाती विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन महिमा बापा कनी पिता कनी पवित्र आत्म्याक प्रेज द लॉर्ड आम्ही थोडो नियाळ करया आयच्या दिसा या प्राचीत काळाच्या 5व्या आयतारा आम्ही आसा बहु लागी आम्ही सरता भगवंत आपत्याक त्या सोडवणीची गणिता प्रत्येक तरान जेजूच्या कष्ट मरणा जिवनपण त्या पास्काचो गोट आम्ही नियाळोंक मुखार सरनासा देखून मगाळ बाबा आनी बरी प्राचीत काळ एक विशेष कृपेचो काळ ते या जुबलेवाच्या वर्सा बरवर्षाची यात्रिका आमी जर आज एक नदर आमी पाटी गेली जाल्यार आमकां कळटा पयलो आयतार जावन आसलो प्राचीत काळार ताळण्यो आमकां सुकानांत हरी एकल्यांक आसात पूण त्या ताळण्यांचेर कशें जैत वरचें जेसून आमकां शिकयलें आनी आमकां सांगलें आनी आमकां करपाय आसा देखून ताळण्यांचेर आमी जैत वेल्यार दुसऱ्या आयतारा आमी पावता दुसऱ्या मेळ आमच्या जिवितांत देखून दुसरो आयतार जावन आसलो रुपांतर असो कित्याक ताळण्याक आमी बली जाता आनी पाताक आदारता त्या वेळार आमची कृपा वेता मागीर आमी कुमसार जायचे कृपेक पडत फाटी येवंक देखून ह्या प्राचीत काळार एक कुमसारय जावचें गरज एक सुट्टा हांवें कुमसार कांय पथकां लिपय नासतना ताळण्याक आमी सांपडल्या हांव तर आज पथकांत तस हांव तर आज जेजू आमकां बगसूंक तयार आसा आनी त्या ताळण्यांत हांव पथकांत हांव उबारूंक आनी आमकां रुपांतर करूंक देखून दुसरो आयतार रुपांतर असो तिसरो आयतार जावन आसा रिपेंटन्स चिनी बदलाप असो चिनी बदलूंक आमकां सोमीन्स मेळोंक येता कितल्या जाणांक आमी बायबलांत पळयलां सोमी गेलो तांकां मेळ्ळो भेट जाली त्या भेटेंत ते बदलले झाकेव आनी निमाणे घडये ते उजो कसो सोर जेजूक सोमी म्हणून वळखून बचाव जालो तो चिनी बदलाप असो तिसरो आयतार चवथो आयतार जावन आसलो आमी आयकल्ली ती ओपार वेचीक पुताची तो पूत सांडून वचोन गेल्लो खंयच्या परिस्थितींत आलो उठोन आयलो आनी उठोन येता आसतना बापायन कांय विचारूं ना ताची जडती करूं ना नीत करूं ना बापाय राखोवन आसा आमचो देव राखोवन आसा फॉर रेस्टोरेशन आमी ताची भुरगीं आनी आमी ताची भुरगीं आमकां कन त्या भुरग्यां बरी आमी जियो सोमी आमकां कृपा दिवन आसा तो चवथो आयतार आनी आतां 5वो आयतार जावन आसा आज आमकां मेळचें घडीत जो हांवच्या मंजिलांतलें 8व्या वर्सांत पयलीं हांव न्हू 11वी वळ प्रदवरान सांपडलेल्या स्त्रियेक जेजू सगळ्यांक न्हय एकल्यांक सोदून आसा तुका आनी म्हाका आज आमच्या परिस्थितीन आमकां तो मेळोवंक आशिल्ला ह्या प्रदवरान सांपडलेल्या स्त्रियेक तांकां त्या हेरांनी धरलें धरून जेजू थंय हाडलें जेजू तिका गुन्यांवकार नगे आतां मोइजेच्या नियमशास्त्रान फरमायले पत्रायजे तर आतां हो कितें करता आनी तांचो इरादो आनी एक की जेजूक शिरकावन घालूं पूण जेजू मात्र वायट करिना बरें करीत गेल्लो आनी आतां प्रदवरान सांपडलेल्या स्त्रियेक कशें जेजू तिका तिच्या आदाराक येता मार्कस एवंजेलावसर 2:17 वेळ हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक भाग्यवंतांक न्ही भलायकी आशिल्ल्यांक वैजाची गरज ना ताची गरज आसा पिडेसांक म्हणलो जेजू आतां प्रदवरान सांपडलेल्या स्त्रिये खातीर तो रावता तिची पातकां पळयना पूण तिचे थंय
तो तितलो मोवाळाय काकुळत तो दाखयता आनी तिचे खातीर तो रावता झुजता आज जेजू तुजे खातीर म्हजे खातीर हें सगळें त्या प्रदुरान पडल्या स्त्री एक ताची काकुळट करून तिका एक नवी रचना खरीजे ती देवाचे भुरगे वा ती देवाची दूं देखून तुजे खातीर आस कोणायचो नास जावं नजो देखून अकरेक आमी जाणाव त्या वसपान जेजू म्हणटा तुमचे पैकी कोणी पाताक नातल्लो पयलें पातर मारूं पाताक नातल्लीं कोणी ना हांवूय ना तुमीय ना आमी कोणी भाग्यवंत नाही आमी कोणी नितीवंत नाही पूण आज देवान जेजू थंय आमकां नितीवंत केल्या तो जेजू थंय मात्र आमी नितीवंत जाता जर आमी जेजू थंय आज आसा हांव ताका चिडकोन रावता हांव धरता हांव न्हय आमचीं पातकां वा कितेंय आमी दुसरें पळयना हांव झडती करना हांव तर जेजू आमकां प्रदवरान सांपडलेल्या स्त्रिये बरी करता आनी जेजू म्हणटा सक्कड चोन गेले ते खंय बाये सक्कड गेले उरलो जेजू मात्र पाताक नातलो एकलोच तो देवाचो पूत मनीस जाल्लो आमचे खातीर आनी तो म्हणटा कोणेंय तुका गुन्यांवकार केलें गी बाय हांवें तुका गुन्यांवकार करना पूण वोस आनी मुखार पाताक करनाका एंगर्स आनी मुखार पाताक करनाका पळय आज जेजू ह्या प्रदुरान सांपडलेल्या स्त्रियेक एक अवकाश आमकां एक अवकाश दिता वंजलान पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता जेजून हर एकल्यांक अवकाश दिले समाजाच्या स्त्रियेक एक अवकाश दोनपरांच्या वेळा आनी तिका पातकी आशिल्ल्याक शीस आपोस्तोल केली आनी हांव आयलां पातक्यांक सुंकागारांक तांचे सांगता जेवलो भोवलो तांकां बचाव करचे खातीर न्हय खावंक जेवंक मेळटा म्हणून न्हय टू सेट देम फ्री हांव आयलां हेच खातीर म्हणलें जेजून दुर्बळ्यांक बरी खबर बंद नाशिल्ल्यांक सुटका कुर्ड्यांक दीस दंस दिल्यांक सवकसाय सर्वेस्परान दया मया वर्स पासाचें वरस पासारंक म्हणून आनी पळया पेद्रूक सयत शिसांक भाग्यवंतांक पेद्रूक 3 फावटी नेगार गेलें जालें पूण हे काकुळतीची दिश्ट बचाव केलें आनी उपरांत जुदासाक सयत अवकाश दिलो ताणें बारा जेवणार घेतलें म्हाका सोमी म्हूण तूं स्विकार करना जाल्यार व्हडणी पूण एक इश्ट म्हणून लेख इश्टा खातीर म्हाका तूं नेगार करनाका पूण जुदासान अवकाश कान घेवना 30 नाण्यांक ताका विकलें 30 नाणी गुलामाचें मोल सोमी म्हूण लेखिना इश्ट म्हणूनय घेना जेजूक गुलामाच्या की पास्ट करता असो पूण जेजून अरे एकला साके वाकी पातकी सुंकागार सगळ्यांनी बोट जोखलें पूण जेजून ना जेजू ताका ताची भेट जाली जेजूक ताणें घरा आपयलो भेटलो तो जेजू सगळें घराणें बचाव जालें पळया आनी आतां ताच्या उजव्याक आनी दाव्याक आशिल्ले सोर उजव्याक ताचें नांव कोत्ता तुमकां सेंट दिसमास म्हणटात सुरवेक दोगी केळकुळां करतात आनी एका वेळार आनी रावयलें आनी जेजू कडेन इतलेंच म्हणटा लुकास वांजला 20 आनी 3 40 आनी 2 जेजू म्हजो उडास कर लॉर्ड रिमेंबर मी पुरो जेजू ताका पळोवन म्हणटा आजच आसतलोय आनी जेजून म्हळें आसतलें ताका म्हाका तुजो उडास आसा म्हाका उडास आसा म्हण तूं उडास कर पूण हांगा दाव्याक आनी एकलो आसलो ताकाय अवकाश आसलो ताचें नांव कालें ताचें नांव गेस्तूस GESTUS तो केळकुळांच करता आज आमी मोगाळ भवान बी जेजूची केळकुळां करिनाय जेजू आमचे खातीर रावता आमची पतकां पळयना आमचे परिस्थितींत आमकां मेळोंक येता आज जेजूक आमी अपमान करिनाय आज जेजूक आमी पळय जाय आज जेजूक आमी मेळा जाय आज जेजू आमकां एक अवकाश दिता म्हणून आमी फातये जाय आज प्राचीत काळ एक व्हडतो अवकाश एक बरें सुटावें कुमसार जावंक पतकां लिपोवंक न्हय देवाचें तर म्हणटा जो पतकां लिपयता ताका सूख मेळना पूण जो ती उसारता आनी सांडटा देखून आतां भगवंत हप्त्याचे पयलें एक बरें सुटावें कुमसाराक वसा पतकां लिपयिल्ल्यान आमकां दयाना पूण ती पतकां दिल्यार जेजू आमचे खातीर झुजता प्रदवरान सांपडलेल्या स्त्रिये खातीर रावल्लो जेजू तुजे खातीर म्हजे खातीर सुकोवन गेल्ल्या एका बोकड्या पटलांनी वचो
आज तसलो सोमी आमचो. देखून देवाचे उतर म्हणटा रोमाकारांचे 15:8 पहिली ओळ. तर जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान जियेतल्यान आतां गुन्यांवकार म्हणलें फैसल्ला. नो कंडेमनेशन टू द वन हू इज इन क्राइस्ट जीसस. देखून एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. मोगाळ बाबा आनी बरी मागया. 5 आयतार आमी भोव लागीं आसा हांव बगेवन धांपता. एकच सप्त उरला. एक अवकाश सोमी आज आमकां दिता. आमचे कडेन उलयता तो सांगता. आमचें दार बडोवन तो आसा. तुवें तुजें दार उक्तें केलें जाल्यार तो येता. जेजू म्हणटा रेवलेशन उगड्या पर्यंत 3:20 हांव काळजा दारार बडोवन उबो आसा. तुवें दार उक्तें केल्यार हांव येता आनी जेवता आनी तोय म्हजें सवें जेवतलोय. आमी बरीं जातलें हांव नवीं जातलें हांव सगळें परनें वेतलें सगळें नवें जाता. देखून आज जेजूक आमी पयस करिनाय. जेजूची ताच्या काकुळतेची बेपरवा करिनाय. बगार आमी ती घेवया. ताका मानय तो बरो. जेजूचें जिवीत आमी पळयल्यार सगळ्यांक लागीं करता. मोगान आयकता आनी आमची प्रशंसा तो करता. ताचे सुवें आमी आसतना आनी आमकां मोगान ती दिता. तर ताची कृपा आमी घेवया. गावया आमी हें अपुरबायेचें गीत. जेजू तूं म्हाका जाय. चड आनी चड तुजी कृपा म्हाका जाय. जेजू तुज्या कृपेन खंडीत हांव बरो जातलो. पातखात हांव वायट आतां हांव हर एक मनपसंतली तूं म्हाका सुटका दिताय. आय बिलीव हांव पाती येता. मागया ताची कृपा. गावया हें गीत. चड आनी चड जेजू तुमचो जाय म्हाका. तुजो मोग जाय म्हाका. जेजू तूं बरो. चड आनी चड जेजू तुमचो जाय म्हाका. चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका. चड आनी चड जेजू तुमचो जाय म्हाका. चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका. अर्गां जेजू अर्गां तुका होगळाप जेजू होगळाप तुका. अर्गां जेजू अर्गां तुका तुका होगळाप जेजू होगळाप तुका. ओय आमी मागया ताची कृपा आमकां पुरो. ताची काकूळ ताची दया आमकां पुरो. जेजूनच म्हणलें म्हाका जाय दया न्हय बलिदान. हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक भगिवंतान न्हय. हर एकल्यांक आमकां म्हाका तुका सोदून येवचो तो समय. आज आमी तो आमकां मेळोवंक येतना ताका पळयल्यार ताका आयकल्यार आमची काळजां आमी धरून करना जाल्यार उक्ती आमी दवरल्यार ताच्या कृपेन आमकां तो बरें करता. प्रदवरान संपळयल्या स्त्रीयेक सयत बरें केलो. समाजाच्या स्त्रीयेक बरें केलो. मरी मगदलेनाचे 7 देवसार धांवडावन तिका एक आपोस्तोल केलो. तुकाय म्हाकाय बरें करता. सगळें आमी दिवया. पातकां आमची दिवया. आमचें मेळेपण हस्कतकाय कगलेन जेजूक दिवया. तो सगळें काडून आनी आमकां बरें करून नितळ करून ताची दया जाय कृपा जाय. मागया आमी. चड आनी चड तुजी दया जाय म्हाका. चड आनी चड तुजी काकूळट जाय म्हाका. चड आनी चड तुजी दया जाय म्हाका. चड आनी चड तुजी काकूळ जाय म्हाका. अर्गां जेजू अर्गां तुका होगळाप जेजू होगळाप तुका. अर्गां जेजू अर्गां तुका होगळाप जेजू होगळाप जेजू होगळाप तुका. आमी मागया जेजू आमकां कृपा दिवन आसा. हर एकल्यांक कृपे वयर कृपा ताचे थंय आसा. रोमाकारांचें 15:5 पातकांचो संको सोडतना ताच्या की अदीक दमाशान देवाची कृपाय चडली आनी वाडली. आमकां हर एकल्यांक अवकाश हो प्राचित काळ विशयच
ह्या जुबलेवाच्या वर्सा आमी बरो वर्षाची जावं हो समय आमकां कृपा दिता आमकां समर्पण करया जे कितें आमकां अडखळाडटा ताच्या कृपेक सगळें दिवया ना केवल पातकां मगार हेर संगती कसलोच राग मत्सर अगे फारीकपण नाका बक्षया तो आमकां कृपे दिल्ल्या प्रकार ताच्या मोगान बरोवन आमी हरी एकला कितें धन शियेन आसा कितेंय आस आमकां बेटोवंक बेठूया जावं आमची पिडाश्रा आसा खंत बेजाराय आसा कोणें आमकां दुख्ख येयल्लें आसा कोणें आमकां गुन्यांवकार करनासा झडती करनासा कोणें आमच्या विशयान कितेंय म्हणा वा आमकां कितेंय कश्टार घालनासा जायते आमकां सोसूंक मेळटा मेळोन आसा ह्या संवसारान कित्याक ह्या संवसारान जेजून म्हळा खंत बेजाराय आसतली धैर्य घे हांवें संवसाराचेर जैत वेला तर जेजूचें जैत आमचें जातलें भिवूंच नाका धैर्यान सर खंत बेजाराय पिडाशिडा कश्ट सगळे बेटोवंक आनी तसल्या मनशांक एकल्यांक समर्पण करून आमी मागया बोगसून आमी मागया जेजू कडेन सांगया जेजू सगळें हांव दिता जेजू म्हाका तुजी कृपा जाय म्हाका बोगसाणें जाय तुवें दया केल्ले बरी हांवें दया करूं सगळें तुका बेटोवन कितेंच तन शियेन आसतना म्हाका तुजे सवय जियोंक सुम्या म्हाका फावो कर काम होली स्पिरीट ये पवित्र आत्म्या चड आनी चड म्हाका जाय चड आनी चड तुजी कृपा जाय म्हाका चड आनी चड तुझे बोगसणे जाय म्हाका चड आनी चड तुझी कृपा जाय म्हाका बोगसणे जाय चड आनी चड तुझे बोगसणे जाय म्हाका वंदन जेजू वंदन तुका महिमा जेजू महिमा तुका वंदन जेजू वंदन तुका वंदन तुका महिमा जेजू महिमा जेजू महिमा तुका आमी मागया आमी वित सवा मागणी कितें आमकां बेटोवंक आसा सगळीं बेटोवन मागया आमकां जाय पवित्र आत्म्या तें आमकां देव नोवीं करता तो पवित्र आत्मा आमकां एक वर्तें देणे जावन समयानच दिला रोमाकारांचें पत्र वसर 5:5 वळ कसलो बरो असो आमकां निराश करिना कित्याक आपलें देणे म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या आमकां तसो मोग देवान आमच्या काळजान धराळ वतला पळय आमी समयाची जावन जियो पवित्र आत्म्याच्या कृपेन जियोंक आमी मागया ताका साक्ष जावं सदांच कसल्याच कश्टाक वायटाक ताळण्याक पासांक आमी सैतनाच्या गुलामपणा सांपडनाश तशे कृपेन जियोंक आमी मागया आमचे खातीर मात न्ही आमी आमच्या कुटुंबा खातीर मागया भुरग्यां खातीर मागया ह्या दिसांनी चड आनी चड हांगासरी भुरग्यांची रेतीर आसा एप्रिलाच्या 11-12 तारखेर 2 दिसांची विशेष रेतीर रेतीरे खातीर आमी मागया हांगासर युवासनांची रेतीर जावची आसा मेयाच्या 1-2-3 तारखेर युवासनां खातीर एक विशेष रेतीर मांडावळ समयाची 1-2-3 तारखेर 3 दिसांची युवासनां हे मेयाच्या 1-2-3 आनी एप्रिलाची 11 आनी 12 तारखेर भुरग्यां तशेंच ह्या दिसांनी आतां काजारी जोड्यांची रेतीर जाली आज आयतारा संजेर 6 तारीख एप्रिलाची 10 तारखे पर्यंत क्रिसमसाची विशेष रेतीर जावन आसा पयल्या हप्त्याची एप्रिलान ह्या एप्रिलाचे 6 तारीख आयतारा संजेर 6 तावन 10 तारीख दनपारां पर्यंत ह्या रेतीर घेवन शरी एकल्या खातीर समी सबाय सांग आपोवन हाडून विंसून काडून प्रेरीत करूं म्हणून आनी तो बरें करूं नवें करूं म्हणून आमी मागया सगळ्यां खातीर आज आमच्या कुटुंबान जायते जाण रेतीर करूं ना हे जुबलेवाचें वरस आनी हे पुरपेचो काळ ह्या वर्सा तरी एक आनी 1 वा 2 रेतीर करूं तो वस्त्यो रेतीर करूं न्हय केवल थोड्या वरांच्यो वा थंय हांगा वा खंयच्योय त्यो वस्त्यो रेतीर 4 वा 5 दिसांच्यो 3 दिसांच्यो 1 वा 2 करूंक एकल्यांक सुम्याची कृपा मेळो म्हणून सुम्याचो मोग तांणी अनुभव करूंक हरी एकल्यांनी बरी हरी एक कुटुंबां आमची मोगाची मनशां कितें राडावळी आसलेली काम आसलेली कितले ह्या संवसार आमकां ते पयस करता तुमी आतां पयसो व्हरता ते सगळें देगेक दवरून सुम्याच्या मोगान बरोवन पवित्र आत्म्याच्या मोगान बरोवन हरी एकल्यांनी नवीं जावं बचाव जावं सुम्याचें येवचन
त्या योजनान मुखार वचोंक आमी मागे आमच्या कुटुंबा खातीर मोगाच्या मनशां खातीर आज काजारी चोड्यां खातीर कस्टोनच्या पेडेस्ट्री निमती आज आस्पत्रिनी घरांनी वळवळच्या रियेक खातीर आनी हर एक आमचो देश गांव मणिपुरान कस्टोनची भाव भयणी तशेंच सगळ्या संवसारात विविध राष्ट्र कितें झुजां झगडीं आसात ती सगळीं पयस वचोन शांती समाधान स्थापन जावं ह्या कृपेच्या काळार चड आनी चड सुमयाचे कश्ट मरण जिवनपण पास कसो घोट त्या मुखान मेळची कृपा समेस्तांचेर देवं वाळों सगळो संवसार बरो जावं पवित्र सभे खातीर बापसाहेब आनी हर एक आसाक धार्मीक भाव भयणी खातीर आमी मागया ह्या मंदिरा खातीर हांगासरचे आसात हर एक भाव भयणी हर एक आमची कामां योजना कितें परमिशन आमकां जाय कितें आमकां कुमोग जाय जावं आर्थीक जावं मागण्याची सकट लपचे खातीर सुमयाचे आमी सांग करतले हर एक खातीर आमी मागया पवित्र आत्मो जाय आमकां सुमया चड आनी चड नवें जिवी जाय तुका साक्ष दिवंक जाय तुझे शीस आमी जावंक जाय आमकां कृपा दी सुमया चड आनी चड पवित्र आत्मो जाय चड आनी चड पवित्र आत्मो जाय म्हाका चड आनी चड नवें जिवी जाय म्हाका चड आनी चड पवित्र आत्मो जाय म्हाका चड आनी चड नवें जिवी जाय म्हाका म्हणया आमी चड आनी चड पवित्र आत्मो जाय म्हाका चड आनी चड नवें जिवी जाय म्हाका चड आनी चड चड आनी चड पवित्र आत्मो जाय म्हाका चड आनी चड नवें जिवी जाय म्हाका वंदन जेसू वंदन तुका महिमा जेसू महिमा तुका वंदन जेसू वंदन तुका महिमा जेसू महिमा जेसू महिमा तुका हालेलुया हालेलुया हात बांध सगळे संगतीर आमी मागया हालेलुया 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 सुमे स्थान सुमे बरो त्याची कृपा वर्ती हरी एक लांग अवकाश बचाव करसो सुमे हालेलुया प्रभुरान संभवलेला श्री एक समाज श्री एक मारी मगदलेना पात्यान सोंका गरान गरी एक ला बचाव लग कमक बचाव दोनी हाथ बांध सदी करिया हालेलुया 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 निरंतर स्तुति कर मागया हालेलुया 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 सुमया तुझी कृपा वर्ती आज आमचेर तूं वता आमच्या कुटुंबांचेर साग्यांचेर भुरगीं वसरारी एक आजारी सोडी हरी एक कष्टा संकष्टान वायटान पिडेन सुम्या गुलामपणान सुडका दे सर्वान देव प्राचित सो काळ विशेष कृपेसो तेंची बुलेवाचें वरस कृपेचें जावच्या हरी एक आनी तुज्या कृपाक सुम्या स्पंदन करून मोना काळजा तूं उगड कस करनाचे दोळे उगड तुजी कृपा घेवन बरी जावं तुका महिमा दे तुका चड आनी चड सुम्या तुजे रासुची कशी योजना आमच्या कुटुंबांनी आमच्या गांवांत देशांत मणिपुरांत असल्या गांवांत खंय झुजां झगडीं आसा त्या राष्ट्रांनी त्या फुडाऱ्यांच्या दय तांची मनां काळजां उगड उसवडाय म्हणून खुरपे वयर करपा तूं वच त्या खुरपेन तुका वळखून बरी आनी जावं तुका महिमा दिवंक फावो कर आमची पवित्र सभा आमी भेटयता हे मंदिर हरी एक त्या सवांगासर आयिल्ली हरी एक मागणी कोणे आमचे कडेन मागणें विचारला तांकां मागता म्हूण बसयला सर ते सवा मागणी भेटयता ऑनलायनर सुम्या कोण आमची मागणी पळयतात आराधनान वांटो घेतात सुम्या तांचेरी सर तांची सवा मागणी आशिर्वादीत कर तुज्या मोगान काकूळ दीन तुज्या नांवान हांव सुम्या बांदता हरी एक पिडाशा हरी एक वायट बांदपा सैतानाचें राज बोळ सगळें बंदिसा खुर्साक बंदी जाल्लें जावं सुम्या तुवें जोड दिल्ली करपा तुज्या कश्टा मरणाची जिवानपणाची पास्कसो घोट सुम्या पास्कल मस्जिदी करपे वयर करपा आमचे थंय हरी एक थंय वळोन या सुगावलो मातशें
सुमे समय वालों सग में सन्नो विसा तुका महिमा साम समय हालेलुया 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 समय सडानी सर जेसू तुन सुजाय मका सडानी सर तुझो मोग जाय मका म्हणे सडानी सर जेसू तुन सुजाय मका तुझो मोग सडानी सर तुझो मोग जाय पवित्रात्मो सडानी सर पवित्रात्मो जाय मका सडा नवे जीवित जाय मका सडानी सर जेजू तुन सुजाय मका तुझे बेसाव जाय सडानी सर तुझे बेसाव जाय बरी हात काळजाची आमची दोळ्या जेजू आमकां बेसाव दिता जेजू तुवें आमकां कृपे वयर करपा आसा कोरिंथीयांचे 2 पत्र 1:20 जेजू क्रिस्तान एक बेसावण्यो देवान जारी केल्यात आज सकाळ स्तुती करतना आमी जेजू मरिफात आमी आमेन म्हणटा आज कितें तुवें बटयलां मागलां आमी आशिर्वादीत ताणें केलां कृपेन तुका बरें नासा नवें जिवीत तुका जातलें मुखल्या दिसांनी चड कृपेन तुका आनी तुजें कुटुंब कोणा खातीर तुवें मागलां बरें करतलो समय निमाणे कंतर आमी घेवया तशें बेसांव आमी घेवया भक्तीपणान हे देवडा सक्रामेंता सस्तांग नमान करया ये देवडा सक्रामेंता सस्तांग नमान करूया पूर्विल्या त्या रूपा बदला नव्यो रिती आदार्या सलवोन बेचास्कत विश्व्या भावार्थाचे बोळ दिव्या जशे बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुती जा पदवी महिमा ससना एका स्थाळ्यान हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमीना वाढता आमेन प्रार्थुया हे देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बोगी सारको तुझ्या पवित्र कुडीच्या रक्त आनी रक्ताच्या मिस्तेरांक मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना आमेन हालेलुया मन समय कमेर गांधीन स्तुति करी अंदरची आस्था नेलेल्या कृपे खातीर बेसावा खातीर सडवणे खातीर आमी हालेलुया 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 तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्त थंयची येता तर तो एक नवी रचना परणे तें गेलें आनी सगळें नवें जालां सोमी आमकां नवी करीत आसा
कृपेन चडनी चड पंचव्या हप्त्याक आमी रिगल्या उपरांतलो हप्तो मगेवंत मानो सो आमकां समेत संग आशिर्वादीत करूं. गॉड ब्लेस यू.